ग्राक सालगुमुदी हांकर उदिपुर राजस्वी कलाक्षेत्र ख्लाइमानि बान्द प्राय 100 कोटी रांनि गंमा हामग्रायनि प्रकल्पनो जेंसाय रेखाथि फाउंडेशन स्टोन खालायगा हास्तिनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिशा बान्द फाइमानजे फैका रां मंत्री पुरंजित सिंह राय मंत्री टिंकु रायनि लोकी तांसनि गुंमा कुचु अफिसार ते डिलिगेटर ओ साल मन्त्रकरा निरामय आरोग्य अभियाननि सेकेन्ड धाप निरामय हेल्थ कार्ड याफरमा निरामय लैब नेटवर्क ते डायरिया प्रतिरोध तांगमुतांगते चिरारकनि बिसुआ ओआरएस के याफमानि ब जेंसाय रेखा कानाकानि बाजुआलि बिसिंति कुंमा रंग फुरुंमा साकामते अबकाठामो प्रकल्पना संसार रेखा ते फाउंडेशन स्टोन खालायगा अबनि बिसिंगो दंग गोदाल साकामनो बिल्डिं ते इंग्लिश मीडियम स्कूलनि हामग्रा सिंथेटिक फुटबल टाफ एसडीएम हाबनो लेबार नायखनि गोदाल बिल्डिं ते जुदा जुदा लामा हामग्राय प्रकल्प पांड टीवी चैम्पियन ते आशा कर्मी रत्नबो सम्मानित खालायगा मन्त्रकरा शाखा साकाम रंग फुरुंमाते अबकाठामोनि हामग्रानि बिसिंगो हामग्रानि सुफल सगिरानि नंखा थाफानि दाहरमो ইভেন্টের মতো অবস্থা সেটা রক্ষণাবেক্ষণের প্রবলেম হচ্ছিল সেটাকে আমরা একটা 5 স্টার হোটেল বানাচ্ছি সেখানে ডাইরেক্ট কিছু লোকের প্রায় 200 জনের লোকের মতো চাকরি হবে শুধু তাই নয় এই প্যালেস যে প্রথম কোনো গভর্নমেন্টের সাথে এই আইএসসিএল যে টাটা গ্রুপের তারা আমাদের সাথে এই মৌ করেছে তাতে করে কি সুবিধা হবে সারা পৃথিবীর লোক এখানে আসবে ইভেন তাদের যে চেইন আছে সেই চেইন সিস্টেমে বিদেশ থেকে প্লেন নিয়ে আসবে এখানে এই ত্রিপুরাতে আসবার জন্য তো ওখানে তো থাকবেন শুধু ওখানেই বসে থাকবেন এক তো এমপ্লয়মেন্টও হবে ব্যুরো রিপোর্ট এশিয়ান টাইমস।